नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे भाइयों, आज हम आपके लिए एक बेहतरीन किस्म की वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो के आखिर के अंदर हम आपको एक सच्ची बात बताएंगे और सच्चा वाक़या बताएंगे। तो उस वाक़े से पहले आपने हमारी वीडियो सारी सुननी है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो छोटी सी मुख्तसर सी ये वीडियो है। ये वीडियो इज़्ज़त-ए-नफ्स के ऊपर है कि आज हमारे माशरे के अंदर हर जगह पर, हर महकमे के अंदर, हर जगह पर इज़्ज़त-ए-नफ्स का ख्याल नहीं किया जाता। हालांकि इज़्ज़त-ए-नफ्स अखलाक का एक आला दर्जा है और हर एक आदमी को अल्लाह के प्यारे पैगंबर ने फरमाया। बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं, लंबी रवायत है। आखिर में फरमाया वल कलिमतु तय्यबतु सदक़तुन, के अच्छी गुफ्तगू करना, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना, फरमाया ये भी एक सदका है। इसलिए मेरे भाइयों, इज़्ज़त-ए-नफ्स जो होती है वो हर इंसान को बहुत ही प्यारी होती है। इंसान ना मालो दौलत, ना अपनी और किसी चीज़ की इतनी में हिफाजत करता है जितनी इंसान इज़्ज़त की हिफाजत करता है। इज़्ज़त की खातिर मालो दौलत को भी वो कुर्बान कर देता है, इज़्ज़त की खातिर वो अपनी औलाद को भी कुर्बान कर देता है। इसकी एक छोटी सी मिसाल है, छोटी सी, कि जब बारिश हो रही हो और बारिश के साथ कीचड़ हो जाए तो आप देखें कि एक आदमी कीचड़ पे चल रहा है और जब कीचड़ आ जाए उसका पाँव उस कीचड़ के अंदर स्लिप हो जाए, तो जब पाँव स्लिप हो गया तो अब वो आदमी गिर गया। जब वो आदमी गिर जाता है तो फिर वो आदमी इधर जल्दी से इधर उधर देखता है, ना उसे अपने कपड़ों का गम, ना उसे अपने बदन का गम, ना उसे अपने जिस्म का गम कि मेरे कहाँ पे चोट लगी है, मेरे कपड़ों पे किधर किधर कीचड़ लगा है। नहीं नहीं, सबसे पहले इधर उधर देखता है, मुझे किसी ने देखा तो नहीं, मुझे किसी ने देखा तो नहीं, अरे ये क्या है, ये इज़्ज़त-ए-नफ्स है, अरे ये क्या है, वो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए देख रहा है। तो आज देख लें, माशरे के अंदर वो इज़्ज़तों के साथ खेला जाता है। माशरे के अंदर देखें कि इज़्ज़तों के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं। फरमाया अगर किसी की इज़्ज़त करनी है, किसी से इज़्ज़त करवानी है तो फरमाया उसके साथ अच्छा बोल बोलो। जब आप अच्छा बोल बोलोगे वो आपकी इज़्ज़त करेगा। जब आप उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे, कोई ऐसा लफ्ज़ बोल जाएंगे जिससे वो आपकी इज़्ज़त और आबरू के ख़िलाफ़ बात करेगा। इसलिए मेरे भाइयों, खुदारा इज़्ज़त-ए-नफ्स का ख़ास ख्याल किया जाए। किसी को किसी जगह पे इतना जलील न किया जाए कि वो आपके साथ लड़ाई के ऊपर आ जाए। अगर आप उसकी इज़्ज़त करेंगे तो आप उसको कोई छोटी सी चीज़ भी दे देंगे, वो उस पर भी राज़ी हो जाएगा। लेकिन आप अगर उसकी इज़्ज़त-ए-नफ्स को मजरूह करेंगे और इज़्ज़त-ए-नफ्स को मजरूह करने के बाद आप उसको सोने की प्लेट में भी, सोने की थाली के अंदर भी अगर आप उसको रख के पेश करें खाना, तो खुदा की कसम वो खाना नहीं खाएगा। लेकिन यही बंदा कि आप उसको हाथ के अंदर भी अगर कोई चीज़ दें और उसकी इज़्ज़त करें तो वो आपकी भी इज़्ज़त करेगा और वो उसको कबूल कर लेगा। यही वजह है कि लिखा हुआ है कि किसी की इज़्ज़त के साथ ना खेला जाए। और शेख सादी भी फरमाते हैं, सोहबत सालेह तो रा सालेह कुनन, कि अच्छे इंसान की सोहबत इंसान को अच्छा बना देती है और सोहबत ताले तो रा ताले कुनन, बुरे इंसान की सोहबत इंसान को बुरा बना देती है। और हबीब किबरिया ने भी फरमाया कि आदमी अपने दोस्त के मज़हब पे होता है, फल यंजुर मन युखालिल, कि उसे चाहिए कि वो देखे वो किस से दोस्ती कर रहा है। अगर अच्छा आदमी हुआ तो वो आपकी भी रिस्पेक्ट करेगा, आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। अगर बुरा साथी हुआ तो वो आपकी इज़्ज़त के साथ खेलेगा। फिर आप जब आपको बर्दाश्त नहीं होगा, या तो आप दकियानूस बन के बर्दाश्त करेंगे, अगर नहीं तो फिर वो आप उसकी इज़्ज़त के साथ जब खेलना, आप उसके साथ लड़ाई करेंगे तो अब ये लड़ाई हो जाएगी। इसलिए खुदारा घरों के अंदर भी इज़्ज़त-ए-नफ्स का ख्याल किया जाए और हर जगह पे इज़्ज़त-ए-नफ्स का ख्याल किया जाए। आज माशरे में इस चीज़ का फुकदान है। बेटियों को लाया जाता है बहू बनाकर, जब वही बहू
گھر کے اندر آ جاتی ہے، ساس اپنی بہو کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے اور پھر اس کی عزت نفس کے ساتھ کھیلتی ہے کہ سب خاندان والے بیٹھے ہوتے ہیں اور اس کی بے عزتی کرتی ہے، وہ کہتی ہے زمین پھٹتی نہیں کہ میں اس کے اندر چلی جاؤں۔ اب وہ اس کو وہ گھر کانٹون جیسا لگے گا، لیکن یہی عورت اگر اس کی عزت کی جائے تو خدا کی قسم کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو یہ کہے گی کہ میں جنت کے اندر چلی گئی۔ اس لیے خدا را اپنے گھر والوں کا خیال کیا جائے اور ہر ایک کا خیال کیا جائے، اس کی عزت کا خیال کیا جائے۔ فرمایا بے عزتی کا جواب اتنی عزت سے دیا جائے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے ایسے گفتگو کر رہا ہے نا، اس کا جواب اتنی عزت سے دیا جائے کہ سامنے والا خود ہی شرمندہ ہو جائے کہ میں نے کس آدمی کے ساتھ بد کلامی کی۔ تو آقا کائنات نے فرمایا وَالْكَلِمَةُ طَيِّبَةُ، فرمایا کہ نیک کلمہ، اچھا کلمہ، عمدہ گفتگو، اچھی گفتگو، فرمایا صدقۃ، یہ صدقہ ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پہ حضرت عقبہ بن عامر کو فرمایا اے عقبہ بن عامر املک علیک لسانک، کہ اپنی زبان پہ کنٹرول کر، یہی زبان تجھے بادشاہ بھی بناتی ہے اور یہی زبان تجھے بالکل ذلیل بھی کروائے گی، یہی زبان تیرے سر کے اوپر عزتوں کا تاج بھی رکھوائے گی اور یہی زبان تیری عزت کو خاک میں بھی ملائے گی۔ اس لیے جہاں بھی بیٹھے خاموش بیٹھے، فرمایا من سمت نجا، جو خاموش رہ گیا نجات پا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج کی اس ویڈیو کے اندر وہ بات آئی کہ ہم آپ کو ایک واقعہ بتائیں گے سچی عزت کا۔ تو ایک عورت ایک گھر کے اندر آئی، اس کو بہو بنایا ایک عورت نے بڑے پیار سے کہ یہ میری بہو بن جائے۔ جب وہ بہو اس کے گھر کے اندر آ گئی، کچھ عرصے کے بعد اس نے اس عورت کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیے۔ ظلم کرتے کرتے اس کو گھر کے اندر نوکرانی کی طرح اس سے کام لیا جاتا۔ ایک دن اس کے خاوند کو خیال آیا کہ کیوں میری بیوی سے نوکرانی کا کام لیا جا رہا ہے۔ وہ آ گیا کچن کے اندر، کوئی کام نہیں کرنا، چلی جاؤ۔ میں اس کو نوکری ملی ہوئی تھی، وہ کہتا تھا کہ میں تیرے لیے خادمہ رکھوں گا۔ ماں آ جاتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ نہیں نہیں یہی کام کرے گی۔ اس نے کہا نہیں کرے گی۔ کہا پھر اگر یہ میرے گھر میں کام نہیں کرے گی تو یہاں رہ نہیں سکتی۔ خدا کی قسم بیٹے نے کہا کہ اگر یہ نہیں رہ سکتی تو پھر میں بھی یہاں نہیں۔ پھر وہ اس نے اپنے لیے علیحدہ مکان بنایا اور علیحدہ مکان میں جا کے وہ رہنے لگے۔ پھر اس نے ماں کو چھوڑ دیا۔ اب ماں نے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیے کہ ہائے یہ کیا ہو گیا، لیکن یہ ماں تیری غلطی ہے کہ تو نے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ویڈیو کو اچھی لگے تو اس کو لائک بھی کریں اور آگے جو ہے اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ کے اندر بتائیں کہ کیسی ہماری ویڈیو آپ کو لگی ہے، اور اس میں یعنی جو آپ نے پوچھنا ہے وہ کمنٹ کے اندر پوچھا کریں، اور جو آپ نے مشورہ دینا ہے وہ کمنٹ کے اندر مشورہ دیں۔ والسلام۔